Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang boleh saya ungkapkan untuk saudara-saudara kita di bumi Indonesia. Kalau ada rakyat Israel kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Malaysia memang tidak kaleng-kaleng ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan mereaksi sebuah video ya guys ya, yang menarik sekali. Ini requestan daripada teman-teman sekalian. Jadi di sini Indonesia tuh negara muslim terbesar, tapi kok yang nggak seperti Malaysia gitu. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Kalau ada rakyat Israel kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Satu mesej jelas dan tegas daripada Perdana Menteri kepada dunia. Ini kisah bagaimana tindakan pantas Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pihak berkuasa dalam isu Network School membuktikan bahawa Malaysia tidak pernah tunduk dalam mempertahankan prinsip dan keselamatan negara. Okey. Baru-baru ini, Jabatan Imigresen Malaysia memeriksa 266 warga asing dari 40 negara di Network School Forest City susulan dakwaan tular di media sosial mengenai pelibatan warga Israel. Semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah, namun siasatan lanjut masih diteruskan bagi memastikan pematuhan terhadap Akta Imigresen 1959 Balang 63 serta undang-undang berkaitan. Susulan itu, Menteri Besar Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi berkata, kerajaan negeri memandang serius perkara berkenaan dan menggesa Kementerian Dalam Negeri menjalankan siasatan menyeluruh. Pada masa sama, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri mengeluarkan notis henti niaga terhadap premis yang dikaitkan dengan Network School selepas didapati melanggar syarat lesen perniagaan, termasuk menggunakan pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan tanpa kelulusan. Dalam pada itu, Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail bertitah sekiranya siasatan mendapati berlaku sebarang pelanggaran undang-undang atau syarat operasi, tindakan tegas termasuk pembatalan lesen atau permit akan diambil. Isu itu turut mendapat perhatian Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi dan akan mengusir mana-mana rakyat Israel yang dikesan memasuki negara ini kerana pendirian negara kekal tidak mengiktiraf Israel. Keren banget. Kenyataan berprinsip Perdana Menteri ini bukan sahaja menenangkan kegusaran rakyat, malah turut dilaporkan secara meluas oleh media antarabangsa, sekaligus mempamerkan kewibawaan kepimpinan beliau di mata dunia. Kesimpulannya, insiden ini membuktikan bahawa di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim, Malaysia sentiasa mengalu-alukan inovasi dan pelaburan teknologi global. Namun keselamatan nasional, kedaulatan undang-undang dan prinsip negara tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak boleh diganggu-gugat. Kita salut kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Anwar Ibrahim, secara tegas mengatakan bahawa kalau ada turis Israel yang masuk ke Malaysia akan ditolak. Tapi kalau ada pekerja Israel yang sudah masuk ke Malaysia dan dia bekerja di Malaysia, maka akan diusir. Kenapa? Karena ada beberapa pekerja Israel yang bekerja di Malaysia sebagai tenaga ahli high-tech. Kita apresiasi. Bandingkan dengan Indonesia, ketika ada 2 turis Israel yang datang ke Bali, kemudian membuka usaha, dan kemudian apa yang terjadi? Tidak diusir. Malahan, kata Menteri Imigrasi, bahwa turis Israel itu memegang paspor Jerman, maka kita tidak bisa mengusirnya. Kok bisa? Dan kita heran, kenapa ada pernyataan seperti itu? Apakah Menteri Imigrasi tidak tahu bahwa warga negara Israel memegang 2 kewarganegaraan atau dui kewarganegaraan? Artinya apa? Artinya memegang 2 paspor. Nah, maka kalau memang seperti itu, Indonesia tidak tegas dengan Israel. Kita bantu Palestina segi kemanusiaan, tapi segi politik kita masih ragu, kita masih memberi akses dan peluang kepada Israel untuk bisa masuk ke Indonesia, malahan menanamkan investasi di Indonesia. Sungguh miris. Jauh banget. 2 tetangga tapi beda sikap. Malaysia tolak warga Israel masuk negaranya. Jika ketahuan akan langsung diusir. Benar. Nah, ini baru pemimpin.
mengusir Iya. yang memang bukan penduduknya. Tidak seperti pemimpin di Konoha yang malah mengusir enggak lah. rakyatnya. Saudara-saudara yang merasa negara kita suram, silahkan cari negara lain. Ya agak aneh Indonesia gitu. nak iktiraf negara haram. Agak aneh guys ya. Warga negaranya diusir gitu. Tapi negara yang istilahnya kayak gitu ya kan. Tetap aja. Aduh, gimana nih guys, beda jauh ya. Tersebut Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang boleh saya ungkapkan untuk saudara-saudara kita di bumi Indonesia. Allah. Yang mana kita sangat sedih bila melihat seorang presiden yang diangkat oleh rakyat, dipilih oleh rakyat untuk mentadbir negara Indonesia, yang majoritinya umat Islam, tiba-tiba boleh mengungkapkan perkataan seperti ini. Bagaimanalah kepala dan benak fikiran seorang presiden, bapa presiden seperti ini. Dan saya tak nak masuk campur urusan Indonesia, tapi bagi saya umat Islam, ini urusan umat Islam. Betul. Bila mana ada negara yang terbesar dengan umat Islam tiba-tiba ingin mengiktiraf negara haram J tersebut dan nak beri jaminan pula, nak buat hubungan diplomatik dengan negara haram J tersebut. Apa dah jadi kepada kepimpinan Indonesia? Tidak ada lagikah pemimpin-pemimpin yang berkualiti yang boleh kalian angkat untuk mentadbir negara bernama Indonesia? Dan kena ingat bahawa negara US dan negara haram J tersebut tidak akan membiarkan perkara ini. Dan mereka nak memegang Indonesia. Sebab kalau Indonesia ni maju, Indonesia ini hebat dengan pentadbiran Islamnya, maka akan menyebabkan, akan menggugat ketenteraman dan keselamatan negara haram J tersebut. Benar Jadi tuan-tuan sih. Allah Subhanahu Wa Taala, saya harap di Malaysia tidak begitulah. Betul. Dan insya-Allah selama-lamanya sampai hari kiamat, rakyat Malaysia dan kepimpinan Malaysia tidak akan mengiktiraf negara haram J tersebut, dan kita siap untuk sentiasa menentang mereka di dunia ini sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita satu masa nanti, insya-Allah. Yeah, well, why do you think the United States has such a strong relationship with Israel? Because I just learned that Israelis are banned from visiting Malaysia, if I'm not mistaken. We do not recognize precisely because You don't recognize Israel as a state. no, well, we do. I mean, it's de facto, yes. Right. But the issue is the atrocities continue. I mean, how do you recognize state that colonize the other states? I mean, effectively, Palestine and Gaza have been colonized. Yes. You see, and so, and we oppose colonization in all its form, and we do therefore cannot condone that. There's no indication that Israel is adjusting to some of its foreign policy. No, they keep expanding. They go into Lebanon, expanding displacing more people. Yeah, the atrocities, unrivaled. It's like the barbaric, so barbaric that's called the days of the barbarian. Ketegasan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun langsung menjadi perhatian dunia. Oke. Ramai masyarakat luar negara memberikan pujian karena Malaysia dinilai tetap berani mempertahankan prinsipnya. Di saat banyak negara mengambil sikap yang lebih berhati-hati, Malaysia justru menegaskan bahwa mereka tidak mengakui Israel dan tidak akan memberikan ruang bagi warga negara Israel untuk memasuki wilayah Malaysia. Bagi banyak pengamat internasional, sikap ini menunjukkan bahwa Malaysia tidak hanya menyampaikan pernyataan, tetapi juga berusaha menegakkan kebijakan yang telah menjadi pendirian negara selama bertahun-tahun. Betul. Ketegasan tersebut dianggap sebagai bukti bahwa kepentingan dan prinsip nasional tetap menjadi prioritas utama. Sama. Karena itulah, nama Anwar Ibrahim kembali menjadi perbincangan di berbagai media dan media sosial luar negeri. Banyak yang menyebut ketegasan Malaysia dalam menolak kehadiran Israel sebagai contoh bahwa sebuah negara tetap bisa mempertahankan pendiriannya di tengah dinamika politik internasional. Benar banget sih. Sikap inilah yang membuat Malaysia mendapat banyak apresiasi dan menjadi salah satu contoh bagi dunia dalam menjaga konsistensi terhadap kebijakan yang diyakininya. So the Malaysia Prime Minister has announced that any Israelis are in their country, they will be deported and they won't allow any Israelis to come to their country because they don't recognize Israel. They don't recognize Israel. Do you guys know Malaysia, the beautiful country that Nanami was trying to take his vacation to? Yeah, well, they just announced that all Israeli nationals found in the country are going to be deported immediately. Now, I don't know much about Malaysia, but y'all just earned a fan out of me. I will come visit. I will spend my money there. I will buy some food. I will buy some antiques, trinkets, whatever. Shout out to Malaysia. More countries should be doing the same, I think.
Did y'all hear what the Prime Minister of Malaysia said recently? Every day I wake up and I'm like, I find a new reason to move back to where I was born. They will deport any Israelis that try to enter Malaysia. सर पूरी Main दुनिया banget के emang, मुसलमान gila. लीडर्स, मुसलमानों के मुल्कों के लीडर्स जो वजीर आजम या प्रेसिडेंट है एक तरफ, और मलेशिया का वजीर आजम, मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक तरफ। सर उनकी स्टेटमेंट पता है क्या आई है? उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर पूरे मलेशिया के अंदर हमें एक भी इसराइली मिला हम उसको डिपोर्ट कर देंगे, और क्योंकि हम इनको मानते ही नहीं, हम इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, हम तब तक इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक ये फलस्तीन को इनका हक नहीं दे देते। सर ये स्टेटमेंट खुद में पता क्यों भरी है? जो अनवर इब्राहिम है वो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आना, सर ये एक मुस्लिम मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और ये स्टेटमेंट दे रहा है, सर ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप मुझे किसी एक आज के हाजिर दौर की किसी प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट दिखा दें, सर नहीं करते हैं। Expel all Israelis immediately, dual nationals included, not a single one spared, and refuse to recognize Israel as a legitimate nation. So, who's doing that? The trigger was the revelation that a Forest City education project called Network School might have Israelis involved through dual citizenship in Malaysia. An Israeli influencer last daily appeared brazenly in a promotional video for Network School, admitting in person that he had spent $100,000 to $150,000 to buy a passport from St. Kitts and Nevis, which is a small country, thereby bypassing Malaysia's entry ban on Israeli passports. And then Malaysian social media exploded. Network School was suspected of being an Israeli sleeper cell in Malaysia. Prime Minister Anwar Ibrahim ordered that once any individual was confirmed to be an Israeli, no matter who he is, which passport he also carried, he must be deported immediately. Wow. So why do Malaysians know Israelis so deeply? Listen to the Prime Minister Anwar first. We want the Arabs, the Palestinians, the people of Gaza to be treated as human beings. Where is humanity? Where is the United Nations? Where is the international voice to defend what is right? This is the height of barbarism in this world. Malaysians also take pride in their passport, which ranks the 7th globally in terms of travel freedom. It offers visa-free access to both India and Pakistan, two hostile nations, you know that, and is also one of the rare passports that grants visa-free entry to both the United States and Russia. It's also rare. Even more astonishingly, until 2017, it was the only passport in the world that allowed visa-free travel to both North and South Korea. You know how bad their relationships are, right? Yet on this peace-embracing passport, a bold statement is printed. Except Israel. For Malaysia, Israel is the sole enemy state with which it has never even established diplomatic relations, and it is willing to pay the price for this stance. For example, in 2019, the World Para Swimming Championships were originally scheduled to be held in Kuching, Malaysia, but Malaysia refused to issue visas to Israeli participants, which directly led to the event being stripped from Malaysia and moved to London instead. And in October 2023, Israel starts to bomb Palestine again. Malaysia issued the world's first sanctions order against Israel, banning any vessel flying the Israeli flag from docking at Malaysian ports, and ordering that any such ship be detained or turned back. Meanwhile, an Emirates flight from Dubai to Singapore forced to divert to a Malaysian airport due to the severe weather. 12 Israeli passengers being denied disembarkation. Malaysians detest all Israelis, no matter what, right? In May of this year, Israel seized the Global Resilience Flotilla for aiding Gaza, which carried no fewer than 25 Malaysians aboard. The entire nation, from top to bottom, harbors a visceral hatred
of Israel. There has neither territorial disputes nor historical blood feuds. Malaysia is purely grounded in the Islamic worlds of solidarity and its humanitarian stance in support of Palestine. So now Malaysia has found that network school under the guise of education was bringing in Israelis under the banners of cultural exchange and international schooling. Precisely the kind of move aimed at establishing settlements. First cultural colonization and propaganda, then capital colonization, and ultimately demographic colonization. Since the escalation of the aggression, Prime Minister Anwar has publicly said that they maintained contacts with Hamas and other Palestinians, declaring that Malaysia will fight to the end against Israel, which he deems inhumane. So, do you with or against Malaysia's steadfast commitment to its moral? Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi bukti bahwasannya Malaysia memang tidak kaleng-kaleng ketika mempunyai pendirian ataupun komitmen daripada sebuah perkataan ataupun kalimat yang ditempelkan di paspornya mereka, bahwasannya mereka memang tidak mengiktiraf itu. Dan ketika ada rakyat ataupun orang Israel ke Malaysia, mereka akan mendeportasi mereka. Dan ini tidak tidak hanya omong-omong aja, jadi memang betul-betul dilaksanakan dan betul-betul dijalankan gitu. Berbeda halnya dengan kita yang agak miris gitu. Kita membela saudara kita yang ada di Palestina, tapi juga istilahnya ketika ada hal yang tentang istilahnya musuh kita ya kan, tentang rakyat Israel yang ke Indonesia dan lain sebagainya, itu mereka malah tidak melakukan apa-apa kayak gitu lah guys ya. Jadi kayak gimana gitu, miris lah seperti itu. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bahwa ketika istilahnya pemimpin suatu negara itu tegas dalam istilahnya membela negaranya ataupun menjalankan apa yang ada di dalam negara itu, prinsip-prinsipnya, maka disitulah ya ketegasan itu muncul dan kepercayaan itu muncul gitu loh guys ya. Bahkan orang-orang luar pun memuji gitu ketegasan dan juga istilahnya komitmen yang dijalankan oleh PMX ini, seperti itu ya guys ya. Bahkan kalau kita tengok kan Indonesia itu adalah negara yang mayoritas muslimnya itu terbesar gitu. Tapi kok tidak guys ya, setegas negara kecil seperti Malaysia ini ya guys ya. Jadi orang-orang luar tuh kayak gimana gitu loh guys. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran supaya kita lebih baik lagi ke depannya, supaya kita lebih melihat lagi ke depan bagaimana istilahnya ketika kita mempunyai sebuah prinsip, maka kita harus berkomitmen dan teguh dalam prinsip itu, jangan sampai goyah seperti itu loh guys ya. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan, dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana guys. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.